di BCM dan juga mungkin di luar, di dalam gereja juga, di dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi, mungkin kita menghadapi cabaran dan juga masalah. Even though in our lives, in our studies and in our ministry, we have faced challenges. Tetapi saya ingin beritahukan kepada Anda, dari masalah itulah kita dapat mengalami Tuhan. I just want to tell you that it is through those things that we are able to experience God. Dari masalah itulah kita bergantung kepada Tuhan. And it is through those challenges that we will cling on to God. Dari masalah itulah kita melihat kebesaran dan kuasa Tuhan. And through those challenges, we can see the greatness and the power of God. Oke, pada pagi hari ini, siapa di antara kita di sini minat bola sepak ya? Mungkin tidak semua ya. So this morning, I just want to ask who among us here is really interested in football? Jadi saya ini peminat bola sepak, walaupun sibuk, tetapi saya minat bola sepak. So I'm a fan of football myself, even though I'm very busy. Oke, jadi saya ada pasukan yang saya minat. So there is a team that I really love. Di dalam pasukan bola sepak ada juru latih. And in every football team, there is a coach. Dan juga ada pemain. And also there are players. Dua-dua juru latih dan pemain memainkan peranan yang begitu penting. So both coach and players play a very important role. Dan yang lebih penting adalah pemain itu juga memainkan peranan yang lebih penting lagi. And more importantly is the players that play an even more important role. Bagaimana mereka mengingat apa yang juru latih itu katakan? That they have to remember what the coach has taught them. Bagaimana juru latih itu mengajar mereka teknik dan juga bagaimana cara bermain di dalam padang. And to remember the techniques and the ways to play when they are on the field. Mereka juga harus bertindak sesuai dengan apa juru latih mahukan mereka lakukan. And they also should carry out what the coach wants. Dan unsur-unsur ini sangat penting di dalam mencapai ataupun mendapatkan kemenangan. And all these things, all these details are very important to make sure that they achieve victory. Dan jika pemain mengikuti apa yang juru latih katakan, and everything that the coach says, pasti mereka dapat berhasil ataupun mendapatkan kemenangan di dalam satu-satu pertandingan. And it is these things that will help them get the results that they want to. Begitu juga di dalam kehidupan kerohanian kita. And the same for our spiritual lives. Ada rahasia untuk mendapatkan kemenangan. There is a secret to getting victory. Tetapi ada rahasia juga untuk gagal. But there is also a secret to failure. Tetapi saya tidak mau bercakap tentang rahasia untuk gagal. But I don't want to talk about the secret to failure this morning. Saya mau bercakap tentang rahasia bagaimana kita dapat kemenangan. I want to talk about the secret to having victory. Saya harap Anda semua, saya secara pribadi, orang percaya dapat rahasia ini supaya mereka mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan dan juga di dalam pelayanan. And I hope that this morning all of us will take this secret in getting victories in our personal life and also in our ministries. Sekali lagi saya katakan rahasia di dalam mencapai kemenangan. So I repeat myself, the secret to getting victory. Jadi bagi saya masa untuk saya kongsikan slide saya. So I'll give you some time to share my slides. Oke, boleh lihat slide saya? Can you see my slides? Boleh. Oke. Rahasia dalam mencapai kemenangan di dalam Yesua bab yang pertama ayat 7 sampai yang ke-8. The secret to gaining victory, Joshua chapter 1 verse 7 to 8. Rahasia yang biasa. No, the normal secret. Sesuatu yang selalu kita dengar. Something that we are always hearing.
selalu mungkin kita khotbahkan, and sometimes it's something that we always preach on. tetapi bila kita menghadapi masalah, tekanan, dan cabaran, But when we face issues, when we face challenges, seringkali kita lupa. and it is during those times that we will often forget. Mari kita lihat firman Tuhan ini, Let's look at the word of God this morning. Yosua bab yang pertama daripada 7b sampai yang ayat yang ke-8. Tolong That's right. Joshua baca di dalam bahasa Inggris. Okay. Yeah. I'll read Joshua chapter 1, verse 7b to 8. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Wow. Yosua bab yang pertama ayat 7b sampai yang ke-8. Berhati-hatilah supaya melakukan seluruh hukum Taurat yang diperintahkan oleh hamba-Ku Musa kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau berhasil kemana-mana pun engkau pergi. Kitab suci Taurat ini tidak akan lekang daripada mulutmu, tetapi hendaklah engkau merenungkannya siang dan malam, supaya engkau berhati-hati melakukan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, perjalananmu akan beruntung dan berjaya. Firman Tuhan kepada Yosua This is the word of God to Joshua selepas Musa meninggal dunia. after Moses has died. Kita tahu bahwa Musa adalah pemimpin yang begitu dikagumi, bahkan juga begitu dihormati oleh orang Israel. And we know that Moses was a very wonderful leader and a very respectable leader. Bahkan juga kalau kita membaca Alkitab, mujizat yang dilakukan oleh Musa, oleh Tuhan melalui Musa begitu luar biasa dan begitu banyaknya mujizat yang terjadi. And we also can read in the Bible that the miracles that was performed by God through Moses was also incredible. Tetapi sayangnya Musa tak boleh masuk kepada tanah perjanjian. But sadly, Moses wasn't able to enter the promised land. Dan sekarang ini Yosua harus mengambil tanggung jawab dan tugas memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. And right now, Joshua has taken up the responsibility to lead the people of Israel into the promised land. Pengalaman Yosua dengan Musa banyak. And the experiences of Joshua with Moses, there was a lot. Kalau dikaji dan kalau kita ikut lebih kurang 40 tahun bersama dengan Musa, pengalaman yang cukup banyak bagi Yosua sendiri. And even if we count it, there is Joshua actually spent over 40 years with Moses. Bagi saya itu cukup banyak lah, pengalaman itu 40 tahun cukup banyak lah. And that for me, 40 years is enough. Apalagi kalau memang cepat belajar dan sebagainya, saya rasa jangankan 40 tahun, kurang daripada itu pun Tuhan boleh melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan Yosua. And even if it's less than 40 years, God was still able to use Joshua's life. Tetapi kenapa Tuhan masih mengingatkan Yosua tentang hal ini? Why did God remind Joshua about this thing? Ternyata bagi saya pengalaman tidak mencukupi. For me, I think experience is not enough. Betul, mungkin ada yang berkata bahwa pengalaman penting. Yes, maybe we can agree that some says that experience is very important. Tetapi pengalaman bukan segala-galanya. But experience is not everything. Jangan pernah bergantung kepada pengalaman. Do not cling on the experiences that you have. Dan Tuhan mengingatkan Yosua supaya Yosua berhati-hati supaya melakukan seluruh hukum Taurat yang diperintahkan oleh hamba-Ku Musa kepada Yosua. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau berhasil kemana-mana pun engkau pergi. Kitab suci Taurat ini tidak akan lekang daripada mulutmu, tetapi hendaklah engkau merenungkannya siang dan malam, supaya akhirnya
perjalanan dia akan berhasil. And God is reminding Joshua to say to him that be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips, meditate it on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Mungkin banyak beberapa aspek, bahkan juga beberapa kunci rahasia di dalam teks ini kalau kita membaca semuanya, tetapi saya hanya fokus kepada satu saja. Maybe there are a few texts, there are a few key things that we can see from this text, but I just want to focus on just these two. Dan di dalam ayat yang ke-8 mengatakan, kitab suci Taurat ini tidak akan lekang daripada mulutmu, tetapi hendaklah engkau merenungkannya siang dan malam. And in verse 8, it says, keep this book of the law always on your lips, meditate it on it day and night. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Meditate on the word of God every day. Sekali lagi, merenungkan firman Tuhan setiap hari adalah rahasia untuk kita mencapai kemenangan. Meditating on the word of God is the secret to having victory. Saya mulai bertanya, apakah Yosua tidak merenungkan firman Tuhan? No, I keep asking myself, does Joshua not meditate on the word of God? Apakah Musa tidak membicarakan kitab Taurat kepada Yosua? Did Moses not give the word of God to Joshua? Sebab kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan, so here if we read back, Tuhan memerintahkan supaya Musa mengingatkan kepada orang Israel, membacanya berulang-ulang. God is asking Moses to remind the people to keep on reading the word of God. Dan saya cukup yakin juga Yosua pasti juga mendengar apa yang Musa sampaikan kepada dia setiap hari. And I'm sure that this is what Moses is telling to Joshua every day as well. Dan pada waktu Musa sudah mati dan meninggal, Tuhan mengingatkan sekali lagi supaya Musa merenungkan Taurat itu siang dan malam. And when Moses died, I believe that God also reminded Joshua to meditate on the word day and night. Sedikit penjelasan di dalam hal merenungkan firman Tuhan. So to explain a little bit more on meditating on the word of God. Kalau kita mempelajari bahwa merenungkan itu bermaksud membaca dalam hati atau bercakap kepada diri sendiri sementara kita berpikir. If we understand and if we understand what meditating is, it is to read it in our hearts and to read it to ourselves. Ini bukan di dalam gereja, bukan di dalam acara-acara tertentu, tetapi secara pribadi kita membaca dan bercakap kepada kita sendiri. Firman itu kita baca dan kita bercakap secara sendiri di dalam hati kita dan memikirkan apa yang dikatakan oleh firman itu. And this is not done in church or any specific place, but even as we read the word of God, we read it to ourselves, we read it into our own lives. Dan merenungkan ini juga termasuk memikirkan firman, jalan atau kehendak Tuhan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. And meditation is also to think about the word of God and to find out the will and the purpose that God has for our lives. Jadi bila kita membaca firman Tuhan, kita pikirkan apa maksud firman Tuhan itu, apa maksud kehendak Tuhan, kita tanya, dan akhirnya kita bertindak. Dengan kata lain, kita aplikasikan, kita terapkan di dalam kehidupan kita. And even as we meditate on the word of God, we think about what the word of God says and we try to find what it means into our lives and then we apply it to our lives. Bagi saya, kunci ataupun rahasia ini biasa, merenungkan firman Tuhan setiap hari. So for me, this secret is very normal, to Tapi sayang meditate on the sekali, word of God. ramai orang percaya lupa rahasia ini. But sadly, many people forget this secret. Kalau di dalam dunia di luar, untuk
rahasia untuk berjaya, rahasia supaya perniagaan kita untung, rahasia supaya mungkin kita membuat pelaburan yang mungkin pada masa akan datang banyak. So in the world out there, there is so many secrets to being successful in our businesses, to have a better future. Orang sanggup membayar berpuluh-puluh ribu, mungkin beratus ribu untuk mendapatkan rahasia kejayaan itu. And people will pay tens and hundreds of thousands to get these secrets. Tapi kita bersyukur, kita tak perlu membayar ribuan ringgit, ratusan ringgit untuk mendapatkan rahasia itu. But we are so thankful that we do not have to pay tens of thousands to receive this secret. Tetapi kenyataannya adalah, kenapa untuk merenungkan firman Tuhan, kita tidak sanggup membayar harga. Tetapi kalau untuk kejayaan di dunia luar, kita sanggup membayar harga. But then when it comes to meditating on the word of God, why are we not willing to pay the price? But well, for things that we want to be successful in, we are willing to pay the price. Ini satu hal yang harus diperhatikan. So this is something that we have to be very careful. Untuk saya pribadi, sebagai pastor, sebagai pengajar, bahkan sebagai orang percaya, For myself as a minister, as a leader, and a believer, mengingatkan saya supaya saya tidak terpengaruh dengan apa yang ditawarkan di luar, rahasia-rahasia yang ditawarkan di luar. Tetapi saya mulai, bahkan juga saya mempraktikkan rahasia yang ada di dalam firman Tuhan ataupun Alkitab. is to remind me that I must not get caught up with the secrets that are available out there in the world, but to focus on this secret. Jadi bagi Yosua, So for Joshua, kemenangan yang diperlukan itu bergantung kepada perhatian yang terus-menerus serta ketaatan terhadap hukum yang tertulis, istilahnya Torah ataupun perintah ataupun pengajaran. nanti ya Pastor bagi saya. It's okay. So the hope of victory that Joshua is holding on to, that is to focus on the word of God that is written in the law, the book of the law. Perhatian yang terus-menerus, terhadap hukum tertulis. Yeah. So paying attention constantly to what is being said in the word of God. Ketaatan terhadap hukum yang tertulis. And to be faithful. Dan bukan bergantung kepada pengalaman Yosua 40 tahun sebagai pembantu Musa, tetapi inilah harapan kemenangan yang ada pada Yosua. And not to hope on the experiences that he has have before, but to focus on the hope of achieving victory. Olehnya Tuhan mengingatkan dia kepada firman ini supaya dia merenungkan hukum itu, Taurat itu siang dan malam. And that is why God is reminding Joshua to meditate on the word of God day and night. Yosua harus setia kepada firman Tuhan dengan membicarakannya, merenungkannya, dan mentaatinya. Joshua needs to be faithful to the word of God, to preach the word of God, to meditate on the word of God. Saya rasa tidak mudah bagi Yosua membicarakannya, merenungkannya, mentaatinya, karena Musa sudah meninggal dan tanggung jawab tugas itu sekarang ini terletak kepada bahu ataupun kepada Joshua. I believe that Joshua needs to do all these things because he has taken up the responsibility of Moses. Dan bila saudara membaca kitab Yosua sampai habis, and when we read the book of Joshua from beginning to the end, wow, saya kagum dengan Yosua karena Yosua melakukan bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Musa, begitu juga yang Yosua lakukan kepada orang Israel. And I was so impressed of how Joshua has led the people because the same command that God has given to Moses has been given to Joshua, and Joshua was able to carry out those commands.
Dan ternyata bila kita membaca kitab Yosua, ternyata Yosua mendapatkan kemenangan. Mereka merebut tanah perjanjian Kanaan, mengalahkan raja-raja dan juga penduduk-penduduk yang ada di Kanaan. And even as we read the book of Joshua, Joshua was able to lead the people into the promised land and to defeat the kings and the Canaanites. Tetapi Yosua harus membicarakannya, merenungkannya, dan mentaatinya. Joshua needs to be faithful to the word of God, to preach it, and also to meditate on the word of God. Itulah rahasia kemenangan bagi Yosua, dan itu jugalah kemenangan bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. And that is the secret to victory for Joshua, and I believe that is the secret to victory for us who are here today. Orang yang mengetahui dan mentaati firman Tuhan dan hukumnya akan berhasil dan beruntung. Karena apa? Memiliki hikmat untuk hidup benar dan mencapai tujuan Allah bagi hidup mereka. For those who know the word of God and who are faithful to the word of God and the law, they will benefit from it because they have hikmat. They have the wisdom to live a right life and to achieve the things that God has planned for them. Semakin Yosua memperkatakan firman Tuhan, semakin dia mentaati firman Tuhan, semakin dia melakukan firman Tuhan, semakin dia mendapatkan hikmat daripada Tuhan, sehingga itulah kunci rahasia membuatkan dia berhasil di dalam peperangan menaklukkan tanah Kanaan. And even as Joshua continuously meditate on the word of God to do what the word of God says, he was able to get wisdom from the word of God and to do the things and to win wars and to fight the people of Canaan. Untuk mendapatkan hikmat, Anda tidak boleh belajar. And to get wisdom, it is something that we cannot learn wisdom. Hikmat bukan sesuatu yang Anda dapat daripada waktu Anda lahir. Wisdom is not something that you get from the moment you are born. Hikmat tidak dapat daripada apapun pendidikan yang Anda perolehi. Wisdom is not gained by any sort of knowledge that you have. Dan hikmat hanya datang ketika Anda mengetahui dan mentaati firman Tuhan. Wisdom comes from knowing and doing the word of God. Dan dengan mengetahui dan mentaati firman Tuhan, bukan hanya mendapatkan hikmat untuk supaya kita hidup benar, tetapi juga untuk mencapai tujuan Allah bagi hidup kita. Knowing and doing the word of God not only helps us to get wisdom to live a right life, but it also helps us to achieve the purpose that God has for our lives. Tuhan sudah menjanjikan tanah perjanjian Kanaan kepada orang Israel. God has already given the promised land to the people of Israel. Dia sudah memberikan janjinya kepada nenek moyang mereka bahwa tanah itu adalah milik mereka, bahwa Kanaan itu adalah tanah mereka. And God has promised the people of Israel and their ancestors that the promised land belongs to them. Jadi Allah ada tujuan bagi hidup mereka. So God has a plan and purpose for their lives. Dan untuk mencapai tujuan Allah itu diperlukan kita mengetahui, Yosua mengetahui dan mentaati firman Tuhan dan hukumnya. And for them to achieve that purpose, Joshua, the people of Israel needs to know and obey the word of God. Bukan karena pengalaman. Not because of our experiences. Bukan karena kata-kata orang. Not because of what people say. Tetapi apa kata firman Tuhan. But what the word of God says. Dan ini penting. And inilah this is very rahasia important. Yosua mencapai kemenangan. This is the secret that Joshua has that he achieved victory. Yakobus bab pertama ayat 25. James ya, bab pertama ayat 25. So in James chapter 1 baca, verse 25. Ya.
But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Namun demikian, orang yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang dapat membebaskan manusia dan melakukannya, akan diberkati dalam segala tindakannya. Karena dia tidak hanya mendengar lalu melupakannya. Dengarlah apa yang Tuhan katakan kepada Yesua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. And God says that, listen to what the word of God says, to be careful to obey all the law. Sekali lagi, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Be careful to obey all the law that was given to you. Dengan kata lain, Tuhan In other berkata words, kepada Yesua bahwa cara terbaik untuk menghadapi peperangan, tantangan, cabaran hidup adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. In other words, it means that God is saying to Joshua that the best way to face wars, to face challenges in your life is to live according to the word of God. Untuk kita hari ini, untuk kita dapat memenangkan peperangan, menghadapi cabaran dan tantangan masalah, kuncinya adalah hidup sesuai dengan firman. For us to win our battles, to face our challenges in our lives. And how do we do that is we need to live according to the word of God. Kalau kita melihat Yesus menggunakan firman, and we see that Jesus used the word of God ketika dia mengalahkan godaan, cobaan, when he was going through temptations. Oleh karena masa tidak mencukupi, saya singkatkan saja di dalam ayat yang keempat, Matius bab yang keempat, Yesus menjawab, telah tersurat. And even Jesus used the word of God. He said in verse 4, it says, it is written. Ayat yang ketujuh, Yesus menjawab, tetapi telah tersurat. Ayat 10, Yesus menjawab, telah tersurat. And the same thing that is said by Jesus in 7 and verse 10, it says that again, it is written. Jadi, kuncinya adalah firman Tuhan. So the key here is the word of God. Maka tidak heran Tuhan berkata kepada Yesua, merenungkan Taurat siang dan malam. God said to Joshua to meditate on the word of God day and night. Kita tentu selalu mendengar hal ini, tetapi selalunya Alkitab bukanlah perkara pertama yang kita cari di dalam penyelesaian masalah. We always hear about meditating on the word of God, but then it is not the first thing that we do when we face our challenges. Malah kita selalu menjadi Alkitab sebagai alternatif pilihan terakhir bila masalah tidak dapat diselesaikan. And we always use the word of God as an alternative or as our last resort when we are not able to fix our problems. Kiranya apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa, juga kepada Yesua, mengingatkan kita untuk menjadikan firman Tuhan itu sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. And God said to Moses that to always remember to use the word of God as a light and light to my feet and a light to my path. Lamp to my feet, light to my path. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu lampu bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. In Psalms 119 verse 105, it says, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Jadi, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, so my brothers and sisters that I love in the name of the Lord Jesus Christ, rahasia untuk mencapai kemenangan yaitu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. the secret to victory is to meditate on the word of God day and night. Rahasia itu ada di dalam firman saudara. The secret is found in the word of God. Rahasia itu ada di dalam tangan saudara. The secret is already in your hand.
Gunakan rahasia itu hari ini. Use that secret today. Jangan lepaskan peluang untuk saudara mencapaikan kemenangan di dalam kehidupan saudara. Do not give up the chance that you have to be able to victorious in your life. Sebab rahasia itu sudah diberikan kepada Anda. Because that secret has been given to you. Harus diingat bahwa peperangan kita ini bukan peperangan yang boleh dilihat dengan mata. Always remember that the battles that we face cannot be seen with our naked eyes. Peperangan kita ini adalah peperangan di alam roh. And these battles that we face are in the spiritual realm. Iblis itu adalah roh dan Anda tidak melihat iblis. The devil is a spirit and you cannot see him. Kalau kita melihat saudariku di dalam sebentar ya. Oke, kalau ada di sini. Oke. Tidak apa. Kalau saudara membaca di dalam kitab Efesus, And even as we read in Ephesians, gunakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan, untuk mengalahkan panah si jahat, yaitu iblis. and even as we put on the armor of God to protect ourselves from the attacks of the enemy. Jadi, rahasia dalam mencapai kemenangan merenungkan firman itu siang dan malam. So the secret to victorious life is to meditate on the word of God day and night. Mari kita renungkan pujian ini. So let's just meditate on this song. Kita dengar bersama-sama dan kita hayati dan kita tutup firman Tuhan pada hari ini. And even as we close with this, let us respond to this. Sekali lagi saya tekankan rahasia di dalam mencapai kemenangan, yaitu merenungkan firman siang dan malam. So even as I emphasize one more time, the secret to a victorious life is to meditate on the word of God day and night. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati hadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Jesus, we thank you karena mengingatkan kami sekali lagi for reminding us once again supaya kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. that we will meditate on your word day and night. Tolong kami, bantu kami Help us, O God. di dalam kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Help us to meditate on your word of God. Sentuh hati kami supaya kami mengubah hidup kami, supaya kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Touch our lives that we will be transformed, that we will meditate on your word day and night. Biarkan merenungkan firman-Mu menjadi keutamaan di dalam hidup kami. Let us make a priority in meditating on your word. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman. Every time that we hear the word of God. Dalam nama Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amen.